nokkeeli ɗuuɗuɗi ko waɗi noon no woodi gandal goo hara koye jindugol ngol tun ngal heɓoto o woti jangi o muuti wosi o jindaali hara ɗum ɗon no waali ɗon allahu weeɓitani ɓe ɗum ɗon sabu noon ɗum kadi ko weeɓinaneede no woodi buy faalaaɓe ɗum hara ɓe heɓaali no woodi kadi hay ɓe faalaaka kono allah taa no moƴƴori ɓe ɗum ɓe heɓa allahu weeɓinani ɓe jindugol janga kadi e aduna o watta e gandal ko ɓe jogii kon haray ka angal junnugol en alaaɓe e mantude en jonnay ɓe micro on inchallahu nanen ko ɓe woni e maakude kon yo allahu subhanahu wa ta'ala longimɓe ko kanko allahu o yiɗi o wela o nanina en enen kadi o faamina en ko ɓe woni maakude kon o arsika en jaɓugol gollitira nafoore ko woni nder ton kon ara inchallah ɗen jonna ɓe micro on tafaddal ya cheikh sawa jazakumullahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين وبعد إخواني وأحبابي في الله أيها الأساتذة الأجلاء أيها المشايخ الأئمة الدعاة الطلبة الحضور الكريم أحييكم جميعا بتحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هراي مسيبة جلبة تدوبة no shaykhu be men ben holliri non mi anda si tawi ko quartier be woni kono ko cernoɓe men tedduɓe ɓeɗo si min yahi Amérique ɓeɗo jaɓɓoto men ton teddina fi seena amen on newinana men ko min seenani sabu mum ko immode jooɗode telemma sengo ka yottingol fi deftere Allah nen e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam bar ko Allah hoddiri yo men tawtidir ton kon fof haray ko menen e maɓɓe woni immode jooɗode ɓe jogii duɗal e jowlirde men ɓurde nantude inde e nder New York ɓe janna ɗon ɓe jannay sukaaɓe ɓe jannay mawɓe ɓe jannay sonnaɓen haray no wonanimmi welo welo e teddungal mawngal ɓaawo nde men fiinidi ton min fiinida ɗo kadi kam men ɗo kadi haray yewtere nde ɓe holli e yewtu nden koko wiyete kon dawru shabab fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ɗum no wiye e français le rôle des jeunes musulmans dans l'islam le rôle des jeunes musulmans pour le développement de l'islam dawru shabab fi dinillahi subhanahu wa ta'ala nde ɗo yewtere noon no jeeya e yewtereji ɓurɗi hittude ɗin e ko yewtete kon ko waɗi noon fii mum no hitti fii sukaaɓen no hitti fii sukayagal ngal no hitti koko Allah subhanahu wa ta'ala teddini fii mum koko Allah subhanahu wa ta'ala mawnini fii muɗum fii ko wiyete suka on kon sukayagal ngal kon si Allahu lanɗon jaɓi yewtere men nden e yewtayde e dow toɓɓe jowi yewtere men nden dogata e mum toɓɓere aranere nden ko yen andin ko honɗum wi'ete sukayagal ngal yani ta'rifu shabab la définition de la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Haray kadi mawdu o yahay en parallèle, c'est-à-dire o wolete e pular o wole e faransi kadi seeɗa par ce que ɗo ko adnal lam fof suti en kadi ɗo taw sikko enen tu won ɗo ta'rifu shabab ko honɗum woni sukayagal ngal la définition de la jeunesse hadihi hiya an-nuqtatul ula
للموضوع ɗimmundum ko honɗum e hittandu woni ko l'islamu on waɗani sukaɓe ɓen yarli sukaya gangal no hitti ka diina ka hitta. Le deuxième point, nous parlerons de la place que l'islam réserve à la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse a-t-elle une importance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam? Tammundum toɓɓere tammere nden a nukta athalitha haray ko mise sukaɓe go'o aditiɓe en e ɗeya mofte feƴƴunoɗe ko honɗum ɓen waɗanno diina kan, honɗum ɓen sukaɓe waɗanno diina kan. Ɓayna enen tun adi wonde sukaɓe haɗi no fewndo annabi Nuhu, no fewndo annabi Ibrahima, no fewndo annabijo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Est ce que ɓen sukaɓe woduno ko ɓe waɗani diina kan? C'est-à-dire, dans ce point, nous parlerons des jeunes qui nous ont précédés dans des communautés antérieures, ce que ceux-là ont pu faire dans le sens de l'épanouissement de l'islam. Naya ɓunɗum ko yewteten ko fii rôle suka on tigi, mawdu on tigi. Suka julɗo on ko honɗum o sabboraka diina, ko honɗum diina kan sabborma an o suka, ko diina kan wi an kadi ya waɗu, honɗum hanɗa wadde en tant que suka julɗo ka l'islam an kadi ko honɗum sabboroɗa ton. Donc l'avant-dernier point, nous parlerons du rôle que le jeune musulman doit jouer dans le sens de l'épanouissement de l'islam. Toɓɓere sakkitinde nden e yewtay fi yoga e sukaɓe ɓe wuurituɗen tawde kamɓe ɓe nanali ko ɓe waaja kon, ɓe waɗali ko Allahu lanɗon e ko nela sallallahu alaihi wasallam on holli kon, ko ɓe yamiri kon, ta kamɓe ɓe woopi laawol ngol e yewtay fi ɓen ɗon kadi seeɗa. Enfin, nous parlerons de ces quelques jeunes, malheureusement, qui se sont égarés du chemin de la droiture. Qu'est-ce que cela représente comme fléau dans nos différentes sociétés respectives? Voilà le plan de mon exposé. Haray, insha ar-Rahman, woni anni yorɗen yewtugol pi oɗo mawdu men. Hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsi kanko mi yewta e mum, ta ko wondi e ƴiyal, ta ko sabi Allah kadi woni komi yewtiri. Mi toronomo kanko bajjo seniɗo o, onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe Allah subhanahu wa ta'ala norɗiniri geece muɗum limanu e tawhide e kulol Allah, seniɓe sembini jonde nden ɗo ɗen, acciti golleji mum hewɗi, tawi kadi nanali wondema jono o kitirede ɗo, ma ɗum teriji no sendede ɗo, ma dollar no sendede ɗo, ma tamaro no sendede ɗo, ko nani ko yewtere l'islam hino wadde ɗo ari nooti. Yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu on e ɓen jiyaɓe makko ɓe o suɓi, ko ɓen ɗon ko Allah tigi suɓiɓe ha gasi o hertinani ɓe hoore makko. Allah dali fabashshir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Allah tawno en e ɓen ɗon ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala daali weltinir jiyaɓe am ɓen ɓe no jentito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere nden. Allah daali ko ɓen tigi woni ɓe Allah fewni ɓen, ko ɓen kadi woni jomiraɓe haqqillaje ɗen. Yo Allah tawno en e ɓen. Ta'rifu shabab, la définition de la jeunesse. Ko ɗum woni sukayagal? Ko woni sukayagal ko saa'i e gurdam maɗan, e nder gurdam maɗan ko saa'i e majjam ɓurɗo hittude e gurdam maɗan, ko ɗum e sukayagal maɗan. Gurdam maɗan fof ko ɗon ɓuri hittude, ko haa ka sukayagal ma si feƴƴi ɗon haray ko ɓuri hittude e gurdam ma kon feƴƴi. La jeunesse,
c'est la période la plus précieuse de la vie humaine, la période clé ko saa'i ɓurɗo hettude e nder gurdam maɗan ko ɗum wiyete sukayagal maɗa iwi ka duuɓi 12 haa ka duuɓi 40 e konngol karmakoɓe buyi ɗuɗuɓe hakkunde duuɓi 12 ɗin e duuɓi 40 hakkunde ɗon ko ɗon woni fiima ko ɗon woni fi gurdam maɗa ko ɗon woni sukayagal maɗa ko waɗi noon sen taskike gurdam neɗɗo si ɗan juuti ɗan heɓa sagaraji tati ɗan heɓa sagara paygel yaagal boobo yaagal e ka on tigi woni penuhun ɗon fuɗɗike wawde jooɗagol fuɗɗike wawde ladugol on saa'i ɗon haray gurdam makko ɗan fota haray kadi o ɗuuɗa nafoore haray ko o dongal jama on fi ɓira fi lekki fi ordonnance ji fi o fuusi termus on o fuusi taasi on ko sifa ɗin probléme ji o walliri yimɓe ɓen kañum e sensidirgol pampesiji sono kala donc on saa'i ɗon gurdam makko ɗan hitta ɗon mo mari kadi saa'i e gurdam makko kadi so o nawyoyi o ronkiti ta duuɓi ɗin towi koyɗe ɗiɗi gaynata hannde kadi ma watta koyngal tammol ɗum woni tuggordu ndun immagol ko woyi jooɗagol ko woyi sono kala ɗo no Moussa artiriɗo o dikkata aduna partir de 70 ans an e cellal salam bye bye donc tawa ɗon o nawyi o ronkiti on andi piiji tati no rondi bagage mum no ɗaɓɓitude piiji tati si yiidi sertata aduna ko wiyete kon majjere no rondi bagage no ɗaɓɓitude mawnin kinnare si majjere jindi ha hewti monsieur mawnin kinnare ɓe hewrodiri ɓe woni nokku gotum ɓe mayde par ce que monsieur mawnin kinnare mawnin kinnoto janngugol andi luttita e majjere nden monsieur parise yagal monsieur ngamelo kañum kadi no fawi dongal no ɗaɓɓitude monsieur basal monsieur pauvre si parise yagal tawti basal o mayda e maggal par ce que ko amuɗo o gollata wiyama ɓeyni o birki no piyede ley ɗo he ɗon no welde nani goɗɗo jokki ɗon ha kanko soodi terrain he birki wata rondagol birki andi on ɗo gollata aduna ɓeyni kadi birim puteno ɗumanne keñe ko ga fatuya donc haray ɗon do alhamdulillah ko portoɓe ɓen tigi kordoni una golle ɗen loope tigi no faala mbuɗi kono ɗum ɗon baaso singamelo tawti tampuɗo ɓe mayday monsieur nawnare kadi no fayi bagage no ɗaɓɓitude nayejo si monsieur nawnare kañum kadi jindi ha tawi monsieur nayejo ɓe nangodiri ɓe mayday serdata e mum aduna hari ko hoore nan ɗon hay fi kono joni kadi ko heyi kaka ɓawo ɗo ɗo iwti ɗo aroya ha ñande goo ata ko koppi ɗin donc si duuɓi ɗin hewti nokku goo haray doole ɗen yeehi ko Allah kadi daali ɗum ko Allah daali wa man nuammirhu nunakkisuhu fil khalq o wi kala momin okki duuɓi momin neeɓi no heɓi duuɓi buyi Allah wi men ɗuytay doole ɗen min ɗuytay ɗe ɗuytoto bes ko yiyata kon ɗuytoto an si goɗɗo ƴettini kaydiri waɗi ni yi'aali ene ko so waɗi ni noon o yiyata ande kadi haray doole ko yiyata kon ɗuytama doole ko nanata kon ɗuytama sabu ɗuɗugol duuɓi ɗi hay e hunde noon ɗum ala lekki nayo non ça n'existe pas e yimi se buyi sina ɗum si tawno ko lekkinu lanɗo président des États-Unis d'Amérique nawyatano mbiɗo andita ɗo Ronald Reagan ko wonno président des États-Unis c'est un acteur de cinéma ko ɓeynunomo ko un shérif à la Maison Blanche ɓay o ari journée ɗen fof ko ɗum winduno
en foti mo darimo ɗumanni ha gantinga on ronaldige nawnuno ha tawi o nawyuno kan asafullah o nawna tawi o so darike ko yo joge George Bush père ben oya ko sakkitoto gurdam makko ɗan hari o wata darakon hari ka so joɗike o foccike koyngal go ñobbotako nayewu ala goɗɗo wawani ɗum Mohamed Ali Kassis Clay en takko ko mayata hari diwnugol tun ɗuman no tawi yahi si duuɓi ɗin towi Allah daali doole ɗen ɓuytoto joni noon sagara gurdan no hakkunde gunnayewu e paygel yagal ngal donc ya une intervalle d'âge hakkunde ɗo ka tawata ñiiƴe ɗen fof hay wotere tufaaki hay wotere solaali on tigi no dari feewi yetto no foti no laba yeeso ngon ɓoomaaki turaaki piiji ɗin fof kañum kadi ko fewɗon faalaamo sabu mo hitti fonction publique ko on ko ɗon faalaamo mo soodi oto saga an haray min ko soferjo suka mi jonnata ka sport fof ko kanko faala jiwɓen ko fewndo ɗon buusanimo piiji ɗin fof no jokkude mo fewndo ɗon par ce que mo futi mo hecciɗi mo laba donc allah nan ɗon kañum kadi wi no faalaamo kañum kadi ɗon allah kadi wi liɓi ɗon kartal wi ko candidat no faalaamo ko ɗon noon kanko e allah ɓe hutondirta jooni ko ɗon ɓe hutondirta ɗo allah mi yi candidature ma on kono min kadi fewnɗo ko fewndo anni gonga sosoɓɓen famma soge nayki joni noon ko on saahi ɗon woni saahi sukayagal ngal saahi ka o hitti ɗon e allahu lanɗon subhanahu wa taala o sifike ɗin saa'iji tati e qur'an allah dali allahu alladi halaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba allah dali ko kanko woni ko tagi on tawi ko on lowɓe fay ko yagal ngal hooti o itti on e nden lo'ere ɗon o waɗni on doole suka yagal ngal o itti on e ɗen doole ɗon o waɗi on lo'iɓe o waɗani on puri e aya goo wa huwa alladi halakakum min turabin thumma min nutfatin thumma yukhrijukum tifla thumma litabluhu ashuddakum thumma litakunu shuyukha allah daali ko kanko woni ko tagi on immorde e leydi nin hooti e toɓɓere mani hooti o yaltini on kon bobohoy hooti yottiɗon cembe mon heɓuɗon doole hooti wontuɗon nayeɓe watti on mawɓe nayeɓe donc voilà les trois périodes de l'existence de l'être humain. Ce sont les trois grandes périodes dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit à travers ces versets coraniques. Dieu dit, c'est lui qui vous a créé faible. Et il vous a doté la force après cette faiblesse. Et il a réduit cette faiblesse en vieillesse. Cette force en faiblesse et en vieillesse. Donc, parmi ces trois grandes périodes, c'est-à-dire la période de l'enfance, la période de la jeunesse et la période de la vieillesse, la période la plus pertinente, la plus précieuse, c'est celle de la jeunesse. C'est dans cette période que l'individu musulman est convoité par toutes les entités des composantes de la société, notamment la fonction publique, notamment les filles, notamment les sportifs, et Dieu encore se déclare candidat. Donc, telen masengo toɓɓere aranere nden en feƴƴinden ɗon enen ɗo fof hay goto hande kadi jiɓaki kon no wiyete suka ka hono suka yaga arenge toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum woni ko suka bimana ko honɗum e place woni ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓani suka on kadir dina yalle suka on no hitti ka dina Allah suɓanike sukaɓe ɓen place ɓurɗo hittude ɓurɗo labede on
ɓurɗo teddude on ka nder diina la suɓi e nder diina l'islamu kanka fof makka ko ɓura jonnede teddungal ɓurgal mawnude ngal ko sukaaɓe ɓen ɓura jonnede teddungal ɓurgal mawnude ngal ko waɗi noon sen darti diina kan no ka wayi noon en taway diina kan no hatto jenni e sukaaɓe si tawi ko julde nden ko ɓe wi ko alqiyamu ma al qudrati ka farillaji julde nden daragol ngol si on tigi no waawi daragol ko hombo waawi daragol qiyamul layli haa ka fuɗɗi haa ka lanni tawa heyɗintinno yaali salligi ronkaali ko mawɗo mo duuɓi 70 mi tañini ko suka on waawi ɗum ka korka kan Allah addu tun korka kan o wi nayeɓe noon ronkituɓe ɓen ɓen non ɓe tawaka toon few wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kombo kadi sabba ɗon na suka on si ari ka hajjo Allah subhanahu wa ta'ala o daali walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila Allah farli dey e dow yimɓe ɓen koɗoyagol suudu nun kono noon ko hattanɗo o ulama e wi no jeeya e hattangol ngol tawa on tigi no selli no satti no waawi wadde golle ɗen ay ko golle militaire goye woni hajju a nayejo nawnuɗo ronkituɗo so a yehi toon a huuɗo ay naɓuɓe ma toon ɓen par ce que a yi ay mayde nden e gite ta kadi goto ha jaka e ma kadi par ce que ko fof ko arani kon ko ɗum arani c'est un travail d'ensemble un travail militaire donc ce n'est pas à la portée de tout le monde il faut une aptitude il faut que l'individu musulman soit apte physiquement apte pour pouvoir s'acquitter de cette obligation religieuse qui est le pèlerinage donc on andi ɗon kadi ko sukaɓe jihadi ni jihadi ko mawɗo nayejo ronkituɗo ƴettata ka fa piride enede sukaɓe ɓen no ha toon jinnaka diina nani ko sabu ɗum noon waɗi si Allah ƴetti diina ka wi sukaɓe diina kan e hino ka mi halfini on ka joganelanka diina ko honno ɗum woniri koko tawi kon Allah subhanahu wa taala suɓike annabaɓen ɓe fof e pari annabaɓe fof e nelaɓen fof hari ko sukaɓe wonno sukaɓe tum wonno annabaɓe les 124 000 prophètes kuluji temedere kuluji noga e nayo annabaɓe temedtato e sappo e tato nelaɓe ɓeɗo fof hay goto Allah nelali tawi ko mawɗo Allah nelali mawɗo ha hande ko sukaɓe o neli woɓɓe maɓɓe noon nawyida e annabako ngun kono fewdo ɓe noɓete annabi hari koɓe sukaɓe won Qur'an no yeti en ɗum mayin ka Qur'ana seeɗa mayin toon seeɗa ndaare annabi Yahya Allah daali ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya ko ayo Yahya jogitoro deftere nden doole min okkimo gandal ngal hari ko suka paykum wonno annabi Isa Jésus Christ annabi Isa oɗo kadi hari ko suka wonno annabi Isa ko duuɓi 33 o wuri ka hoore leydi ko fewno on say Allah nayi mo doga a 33 ans ko mawɗo noon Allah daali tukallimu nnasa fil mahdi wa kahla a laatinoke hiɗa yewta yimɓe ɓen fewno wonnoɗa bobo hum penu e sanga wonnoɗa suka ƴaƴƴurmaji ko suka wonno annabi Yusuf le prophète Joseph annabi Yusuf kan kadi ko suka wonno Allah daali walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin nde annabi Yusufa yottino cembe makko woni suka net min okkimo annabako min okkimo gandal ngal Allah daali ko ni tigi min yoɓɓirta bi mana waɗuɓe golle moƴƴe ɗen annabi Musa Moïse kankadi hari ko suka wonno aya mo Allah yewti fi annabi Musa ka suratul qasasi aya mo Allah yewti fi annabi Yusuf ka suratu Yusuf aya jeɗen ko ɗe goote ko konngol gotol pet sennidiri aya jeɗen kalima wahida ɗo mi anday si tawi suuma on nangi yette jalloɓe ma pudi hoore maɓɓe ni
joni mi lando on mi jangay aayeje ɗe ɗiɗi yettoɗon lan ko ɗum ɗo sennidiri aya min on ko un seul mot kalima goto sennidiri aya halɗo fi annabi yusufa on walamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi lmuhsinin aya wolɗo fi annabi musa on kanko walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi lmuhsinin hoɗum sennidiri ayaje ɗen kalima wastawa donc allah daali musa kadi ɓayo gayni wonde suka min suuɓimo kanko kadi annabi ibrahima fewno lancuno sanamuji ɓeya ɗin ɓay ɓe landike ko hombo lanci ɗi kon ɗum ɓe wino qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu ibrahim min nani suka no woɗa fiiɗi dey ko moƴƴa wa joni ko on on andi on noon kadi ari ko suka aya ari wi wa kadhalika ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli lqura e haala arab ko ɓuri kon nde no wiye rijalan haray na nayeɓe ha ko ɓuri kon no wiye no rijalan ara ko fof donc ala kulli hal annabaɓe fof hari koɓe sukaɓe donc parlant de la place que l'islam réserve à la jeunesse il nous suffit largement de fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié la religion à la jeunesse à partir du moment où Allah a choisi tous ses messagers et tous ses prophètes parmi les jeunes. Cela nous montre largement et suffisamment que l'islam accorde une place pertinente à la jeunesse. Et tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu étaient des jeunes. Nous avons navigué sur quelques versets coraniques qui en témoignent, notamment quand on parle du prophète Jean. Là où Dieu dit dans la sourate Marie, ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse lorsqu'il était jeune. Ya Yahya, khudh kitaba biquwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Dans un autre verset coranique dont Allah fait allusion au prophète Joseph, Dieu dit, lorsqu'il y atteint sa maturité, nous lui donnâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et c'est presque le même verset que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé lorsqu'il faisait allusion au prophète Moïse, Moussa. Seulement un seul mot qui différencie les deux versets. Presque c'est des versets qui sont presque identiques. Dieu dit, lorsqu'il y atteint sa maturité et sa pleine formation, Wastawa, nous lui donnâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et quand on parle du prophète Jésus, il a vécu 33 ans seulement sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui dans un passage coranique, là où Dieu dit, lorsque tu parlais aux gens, lorsque tu étais bébé, et lorsque tu étais aussi, n'est-ce pas, à ta pleine formation. Le prophète Abraham, lorsque Abraham a détruit les divinités des mécréants, il était question, n'est-ce pas, de chercher l'auteur. Lorsqu'on a procédé à cette investigation, il y a eu un groupe d'individus, n'est-ce pas, et qui parlaient de lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent, nous avons entendu un jeune les médire, dont le nom est Abraham. Ce passage coranique nous montre également que le prophète Abraham était aussi jeune. Et maintenant, le patron de tous ces prophètes-là, c'est Muhammad. Muhammad a reçu sa première révélation coranique lorsqu'il avait seulement 40 ans. Donc, faites un topere donc. Un topere tammere ne. Ko honɗum yewtugol fi mise sukaɓe goo aditiɓe yanganiɓe kaɗo dina moƴƴa non. Parlant maintenant de ces jeunes qui nous ont précédés, c'est parce que ko fiyon ɗum on andi Allah no daali aya goo ka suratul an'am. Allah daali fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Allah daali si tawi ɓe sukaɓe ɗo ɗono ɗo enen ɓe sukaɓe ɗo en gasa yew sa tawi mumen neeɓi o yiide de o yari ndiyam
mi ƴetti nda ñande mi ƴetti étudiant ɓe gamal mbeɗen arde min puɗɗi yewde seeɗa minni min fewno mi heɓɓi bac min ko baccalauréat session 97 mi heɓiri bac mi gayni janngude en 2001 ɓe haawi ɓe ɗi ousad en 97 moi j'étais même pas né ɓe anndi ƴaga noon mi yari ndiyangoy donc no wona kadi si on ti keɓi chance kadi o janngi heña anndotako kadi a gayna e law hay so duuɓi ɗin to waɗi ha donc si Allah subahana taala daali si tawi enen ɓe sukaaɓe ɗo fewndiɓe hannde ɓen wi non minen mi wakkilaki o diina yaagal ko komo yaagal ɗum ko jofo yaagal noon a jiwo mo 13 ans 14 ans 15 ans 25 onon tiggantoɗa ɗum ko ɓe yiltiti en ɓaawo gonga sosoɓe gawa fente donc si tawi tum neɗɗo wi kañum a ngari makko kin o sali o jonnataki Allah on andi yimɓe buyi sanga ka ɓe labaɓe foti ɗon ɓe añanayi Allah hoore maɓɓe ɓe aroya noon Allah dernière minute ta kamɓe Allah ɓe andigoy ɓe hersidirino joni Allah sino faala jaɓa sino faala acca ɗon kono ɓe andi ɓe hutodirino andi no woodi no ka jokkata aduna jokka aduna ha ñande go aduna nodde wi ariɗo ande wiɗan jokkude andi hey ko an iwi hande min on ɗo ha jo an alama hande kadi ko an andi noon ko no jokkirimi ka tawata ayiyay sukaɓe ni haray ɓe makiru iɓe ƴettude on no wiyeten jaram yette jalloɓe ɓe fimude drogue ɓe yarde beere ɓe makiru ɓe hayno yo mawɗo kañum kadi no arda tiɗo daari ɓe mawɓe ala barki kadi kuddi mawɓe suumi kuddi maɓɓe kede kamɓe ɓe waɗa barki kaɓe jooɗi ɗo non ɓe mawɓe ko huɗaɓe ha joni ɓe ƴettay donc c'est-à-dire ko ɓen ɗon aduna wi merci ha joni ɓe jokki ɗon aduna wiɓe merci ça va an falakama hande kadi donc jon noon sukaɓe noon wiɓe tigi tigi on fen ɗo affaire Allah on ɓe ala toon taw Allah daali si tawi enen ɗo en wi en ala toon taw Allah daali woɓɓe ko kañum jaɓannomo tawde koɓe sukaɓe ɓe jaɓani Allah fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin kamɓe ɓe jaɓuno jonno yewten fi ɓen seeɗa ɓen sukaɓe fuɗɗoro ɗen ashabul kahf donc yimɓe fammere nde les hommes de la grotte ɓen yimɓe fammere nden ashabul kahf ko feƴƴuno e fi maɓɓe ko wonno ngalaw ngalɗini aduna Allah fof wooli fi muɗum médiaji ɗin fof wooli CNN wooli BBC wooli France 24 wooli espace wooli fof wooli fi muɗum ha halke ma ko fi mum ngalɗini Allah subhanahu wa ta'ala daali accemin wolana on fiiɓe nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq minen mbiɗen yewta on fiiɓe hara noon ko goonga on par ce que fi maɓɓe no jiɓi seeɗa ɓay Allah daali ko heewi konko yewta konko rajman bil gayb wayni ko seeɗaɓe ni andi fi maɓɓe hara ko goonga on ta ko kañum tigi seydna Abdoulaye ibn Abbas o wi ɓen seeɗaɓe ni miɗo tawa e maɓɓe Allah daali accu mi yewta on fiiɓe nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq calcule si événement waɗi wowlama ha tagguɗo kambol ɗi jeɗɗe leɗɗe ɗen jeɗɗi wi accemi wolana on fiiɓe haray fiiɓe hetti ka Allah daali innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ɓen ko sukaɓe wonno ɓe gonɗini jooma maɓɓe min ɓeydani ɓe peewal kala e men ñeñinowo ha Allah ɓeydanamo yo toro hara Allah koko moƴƴi ɓeydanimo ɓay ko ɓeydanimo o yonay lellata yonay goy andi ɓawa ɓeydani ɓen ɗon hudaɓe yultoyno few no woodi kadi ɓe ɓeydani goɗɗum ɓen kadi yultoyno e ɗum ɗon fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan ɓe daɗuno
fem maɓɓe on fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ka innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum no ɓen fityatun ko sukaɓe wonno amanu ɓe gonɗini bi rabbihim jooma maɓɓe wa zidnahum min ɓeydani ɓe hudan peewal allah subahana taala naati ɓe fammere ɗannini ɓe duuɓi temettate duuɓi jeenayi hiɓe ɗaani ɓe fini ɓe continue aduna ɗum no hawni ka allah le wi kanko ɗum laayi fusno allah wi ɗum allah daati am hasibita anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba allah wiɗa sikka ɗum ko affaire amen jano noon ko piyoyamin tus koyɗi wallingol goɗɗo duuɓi jeenayi o fina o golla ɗum laayi fusno ɗum jeyaka e mandeji amin mawnuɗi ɗi kono eɗen hino no ngalɗini min ko sukaɓe wonno arten e tan nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam sukaɓe heɓino on say kadi kelluɓe eɗi fop telemma sengo ka jihaadi ɓen kadi heɓuno gayi heɓino toon ngaarino toon no wiye ali ibnu abi talibin ngaarino toon no wiyeteno halde ibnul walid ngaarino toon no wiyeteno amre ibnul as gayi usamat ibnu zayd gayi sukaɓe markuɓe tan nelaɗo sallah sallam telema sengo ka wakkilare ka dartagol darto keferako wona usamat ibnu zayd ka duuɓi 17 makko o halfina drapeau l'armé ɗen tawi kanko dirisata l'armé julɓe ɓen sahabaɓe nayeɓe buyno ɗon hino faala ɗum no jiɓi si jonnete ɓe ronka jonnede tawi kanko handidi e mum amri bunil as ko on seydna oumar bunil khatab wanno gouverneur on égypte ɓayɓe hendike égypte khalde bunul walid wona noon o wiyete khalde bunul walid on ko suka mo andanɗa hoorema fewndo wonno ka kan heferaɓɓen o tampinno julɓen o wari ɓe moƴƴa kanko e amre bunil as hari ko ɓe welti ko kamɓe naatidi kadi l'islam le même jour ɓe ari ɓayɓe ari naatugol l'islam ɓe nelaɗo men ari meɗen fala naatde l'islam kono condition a yetoto men ko min wari on kon fof min landitoytake ɗum lakara sina ɗum allah accanoyta men min huwi on min huwi on minen ɗo ko ndeñande nelaɗo maki al islamu ya jubbu ma qablahu l'islamu accay ko feƴƴi kon ɓayɓe naati ɓe inni heferaɓe maydama Khalid ibnul Walid o dirigi jihadiji wulɗi sattuɗi eɗon andi gazwat Muta jihadi sofundi wuldi nelaɗo anduno jihadi ni sattay o anduno kadi généraux ji ɗin kañum kadi maayay ko ɗum fewno naɓaynoɓe instruction makko on o inni yoɗo ƴettu drapeau on si feƴƴi e makko yoɗa ƴettu si feƴƴi e makko yoɗa ƴettu nelaɗo no wawi yewtere wota wolu taƴina deedi yimɓe nelaɗo no wawno wiide yoɗo ƴettu si o maayi yoɗa ƴetta kono ɓe na si o maayi ɓe inni si feƴƴi e makko mana ɓe anduno o maaya ɗon andi koye ndin jihaadi Ja'far bun Abi Talib maayi ko taw seydna Ali on ko Khalid ibnul Walid nelaɗo adduno à la dernière position ɓa jihaadi ndin no sattara kanko heɓoyta solution on o sova julɓe ɓen ɓayo artoyi ha gasi tawi solution makko on ko moɓitugol beru heddi ɓen ɓe artataɓe fof ɓe lanno ɗin ko gayi wonno ɓen ko sukaɓe wonno ɓe waɗi ɗen golle si tawi ko telemma ka gandal sukaɓe ɓen kañum kadi hari hiɓe ɗon sukaɓe ɓen haɗi no jangi no wakkili heɓuno e maɓɓe gandiɗuɓe wona seydna Abdullah ibnu Abbas seydna Abdullah ibnu Umar ɓe hari ko sukaɓe gandiɗuɓe wonno e wata haalde fi sukaɓe ronken haalde fi jiwɓen wona Asma binte Aboubacre hari on ko jiwo wonno elle était la représentante des femmes auprès du prophète Mohammed paix salut sur lui Aïcha ɓeygu nelaɗo hari ko joni boynanay tun no wiye nene men Aïcha ɓe sikka ko yummiraɓe nayeɓe nelaɗo ko jombi nene Aïcha hari nene Aïcha ko duuɓi jeenayi mari ɓe wondi duuɓi jeenayi nelaɗo feƴƴini ko nelaɗo feƴƴini han nene Aïcha ko duuɓi 17 jogii ko jewmo duuɓi 17 nelaɗo maki landemo feccere dina kam mo andi hande ɗen mari ɗo jiwɓe
ko Salimatu, ko Muminatu, ko Aissatu, ko Mamastatu, ko Ma Binti, ko Ma Fudiya. Tatali ube anda. Sa windi ali foti wade juude de wata jangote. Nela sa salama non maka wonde ma feccere dina ka lande jo goto jomu 18 ans. Donc tele maka finansangol l'islam on ka jawle den ko sukabe kadi buyi gollanno dina kan ka jawle wana Abdurrahman bun Auf wana Usman bun Affan ɓeeɗo ko sukaɓe ɓe Allah okkuno jawle dépensani l'islam o moƴƴano. Premier ambassadeur de l'islam adiɗo wonde ambassadeur julɓe ɓen e pays haɗi on sayi wiyatake Madina ko Yasriba wiyate ko Musa bun Umayr hande ñando heɓa duuɓi 50 on nelaɗo suɓimo waɗimo ambassadeur. Donc en réalité sukaɓen golluno. Dans ce point, il s'agit de dégager des exemples de jeunes qui nous ont précédés, qui ont procédé à des travaux remarquables, qui se sont illustrés dans le sens de l'épanouissement de l'islam à l'époque du prophète. On commence d'abord par les hommes de la grotte, des gens dont leur situation constituait un événement très médiatisé, dont toute la presse se sont intéressées, jusqu'à ce que Dieu ait intervenu. Dieu dit, laisse-nous te raconter leurs récits en toute sincérité, en toute vérité. Dieu dit, ils furent des jeunes qui ont crié à leur Seigneur et nous leur avons augmenté, n'est-ce pas, la guidée. Ce fut un événement miraculeux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque du prophète, les jeunes se sont également illustrés dans tous les domaines de l'islam, notamment dans le domaine de la bataille islamique, dans le domaine du savoir islamique. On peut citer des Abdurrahman, c'est-à-dire ce sont les fils des compagnons. Quand on parle de Abdullah ibn Omar, le fils de Sayyidina Omar, qui fit un érudit, un grand savant. C'est la même chose avec Abdullah ibn Abbas. Donc même le premier ambassadeur de l'islam était un jeune. Il s'agit de Musa ibn Umayr. Il s'agit également, n'est-ce pas, de ce prophète, et non, de ce compagnon du prophète Mohammed P. Salih Souli, Abdullah ibn Maktoum. C'était des jeunes ambassadeurs. Il y a eu également des jeunes qui se sont illustrés par leur fortune pour la cause de l'islam. Je veux parler de Ousmane bun Affan. Je veux parler d'Abdurrahman bun Auf. Voilà. Toɓɓere hikkitinde ɗon nden ko nden ɗon sinde feƴƴama haray ko sakkitinde nden areten. Ko honɗum suka julɗo on hani waɗande dina kam. ɗo wi ko honɗum suka julɗon hani waɗande dina kan wi'en ko honno suka julɗon hani wa'ude. No suka julɗon hani wa'ude non yoni en ko Allah sifi kon e o suka wi'eteɗo Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Ko ayo Yahya jogitono deftere nden doole ɗum no tindini wondema suka julɗo son premier rôle ko duwa taw ko yo jangu taw. Suka julɗo duwa ka wonde suka majjuɗo no hersini ka suka julɗo wonata majjuɗo ta anda bus windata jangata ko ɓenta kon huma binne analphabète. C'est honteux, c'est déplorable pour un jeune musulman analphabète ignorant. C'est-à-dire le jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance. Un jeune musulman, c'est celui qui est instruit, c'est celui qui est cultivé,
c'est celui qui est informé. Voilà le jeune musulman. Suka julɗon ko won suka gandiɗuɗo, et surtout o tanɗo na yaasi majjere ni. Na yaasi majjere goy ni. Suka julɗo tawa anda alif, anda a, anda b. Hay fus na français, na arabe, na anglais, na espagnol, na qur'ana hundi, na fus. A suka julɗo tajabuɗum an kadi pew. No hersini moƴƴa noon tajaɓu ɗum. Annabi Dawuda e annabi Sulaymana kamɓe hay kamɓe colliɗin ɓe communiquayno. An ronka wolitude e takaɗo sifa ma. Yi goɗɗo wiya ɗo paygi julɗo wi par ce que majjo ngel wiye ngel ɗon paygi gi jangata gi. Suka julɗo mo jangata o wiye mo paygi julɗo wi suka wi amoɗo venez par là. He taw accitake on nandi andi minata ko wolta ko. An ananata venez par là. Taw accitange o dey men nantodirta honɗum haɗi nana venez par là. Donc ko tigi jangu sukanko e jangu wa atenahu hukma sabiya wa hanana min ladunna wa zakatan. On tigi wona suka yurmeteɗo. Sosoɓe wiyata kon hinnante tawana hunƴuɗo uttotoɗo paykun fusowo hoore yimɓe jennowo mawɓe ñamowo ɗala yimɓe ɗon haray wonani hanana min ladunna. On tigi on suka laaɓuɗo ɓernde laaɓuɗo wonki na mijantoɗo yimɓe ko boni e négri social. ɗon adno woodi yimɓe sago maɓɓe koye adda o lannude wotere, c'est-à-dire ɓay kamɓe ɓe marsinali koye fof maayu. Wa zakatan wa kana taqiyan. On tigi wona kulo Allah, wona ɗigganɗo yumma mum e ben mum. ɗo sifaji makko ɗi. Mais rôle makko on ko suka on duwa waɗande lissamo on kon noye ari aya goto Qur'an ka suratul Ahqaf. Allah dali hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya 2 wa an a'mala salihan tarda 3 wa aslih li fi dhurriyyati 4 inni tubtu ilayka 5 wa inni minal muslimin 6. Sa waɗi ɗiɗo lanni ɗiɗo sabboroɗa no daali so gayni wonde suka hande kadi kankadi hino ɗo wiya Allah mi torike ma newnanan mi yetta nema ko neminɗami kon. C'est à dire o tekka e tekkere o rondo dongal makko ngal, o tekka kadi tekkere ɗimmere o rondano nen makko e baba makko kadi. Wa ala walidayya e ko moƴƴiɗa yumman e ben an kon Allah mi jonnitete fof mi remboursa e fof mi ari hadi ko ha mi ara. Donc haray premier rôle suka on ko jangugol anda diina Allah kar rewa Allah wotinɗinna Allah subhanahu wa ta'ala. Si iwti ɗon kañum kadi rôle gono yalti e nder on ɗon kono koye aya go yalti. Allah dali anishkur li wali walidayka. Andi tan kadi yumma ma e ben maɗa kadi. Rôle suka julɗo son deuxième rôle ko teddingol yumma makko e ben makko netanoɓe yanganoɓe gollanaɓe wuppanaɓe ƴoganaɓe nerdaɓe neeto si ɓe noddimo o noto o ara o jooɗo si ɓe nilimo o waɗa o teddina fi maɓɓe haranayo son kamɓe haranayo yennuɓe wata jaɓo a suka yumma maɗa e ben maɗa watto paɗe taƴuɗe conci seekiɗi tuunuɗi kufnoy ceeki koy hiɗa ɗon a nawna hunde musatama ta jaɓuɓe otta ɗon nawnare ha ɓe maaya ronka ɓe nabde labtane dankoɓe yiɗaɓe teddinaɓe netoɗa ɗum ko rôle ma an suka kadi ka diina ɗa ɗaɓɓira ɗum.
ndare suka go ka dina ɓiɗɗo annabi ibrahima wiyeteɗo annabi ismaila o suka ben makko noddi mo wi allah wi yomi hirse o inni baba hirsan mi jaɓi mi yeddatama karon koye hande feetiɗo wiya ɓiɗɗo ma allah wi yomi hirse Facebook na haalande on histoire hungal ngande nani babe ngaw ɓe hirsan ce vieux là est foutu il est faux parce que ko andita sukaɓe goo no boninedi ɓe mari no ɓe noddirta bawe maɓɓe ana ɓenna wiye on ndikka ɓen ɗon ediɓe wiye ediɓe yoɓe wiyere nden donc on tigi netanoɓe ɗoftoɓe teddina fi maɓɓe ko rôle maga o non kadi ça c'est ton deuxième rôle wa an amala salihan tarda e nde mi gollata golle moƴƴe ɗe weloɗa ɗum ɗon hara yaaji joni ko suka on suɓo option ka gurdam makko a bomɓay ko lagine ɗo mi jibina mi janɗi moni suka ka labtane état on ko woɓɓe darni ka labtane kami jibina ɗon ko woɓɓe darni ka l'école kami jangi ɗon ko woɓɓe aawi ɗe leɗɗe ɗe mi tetti mi ñaami min kadi hi noon komi guinejo hon ɗum min kadi honɗum na tigi on mi ɗaɓɓay jawdi mona opérateur économique kala soñjiiɗo fi juulirde fi ɗuma mi ñawlay mi okkoray no mi janngay droit mi tabintinna nunɗal mi wonay militaire hara kala ko sutani lagene mi halkay fi muɗum mi wonay médecin jo docteur jo mi ñawnda yimɓe ɓen mi wonay mécanicien jo mi dépana otoje c'est à dire an kadi nanngu goɗɗum ko andireno an kadi a jibbinano lagine tawa si goɗɗum hatto jinnaɓe noddete tawa ɓen ɗo nawni nodde docteur kaari ɓe noddatama par ce que na docteur janngano ɗum oto ngal paani noddemo na mécanicien en banque ɗiɗo dey mbuuɗi ka piijulirde o nodde kaari na njula an hay fuus an ɓe noddima o si ɓenni he ndaro noon ndi ñiiri lannata on say noon ɗaɓɓitoyeɗa holla noon golle maɗe mawɗo goo ɓannu no ñiiri noddi ɓiɗɗo mum ɓe ñaami ɓe ñaami handi lanni babira wi en ɓeyday o wi ɓe ɓeydi ɓe ñaami handi lanni mawɗon tawi haari kañum potti mawɗo wi mi ɓeydane o wi ɓeyti suka on ñaami handi lanni wo ko honno womi haari wo a du'anola yo allah hokkoran ɓiɗɗo ɓendi baba min goy wo am yi ko oɗa ko lamoɗa ɓiɗɗo goo arana hellotoɗo maaro tum donc wata wonu suka mo tawata an hay hunde a nangaka aduna ma ko nafira yimɓe ɓen nelaɗo maki khayrukum anfa'ukum linnas ko ɓuri moƴƴude ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓe wo suka okketeɗo 5000 francs okke 1000 francs du o ha wulla suka nawna hunde musataɗo albarka on jarama on jarama o ronkata ɓe ronkata hiɗa ɗon a jokka e hunde e jaɓu ɗum kayiya wono jinda hakkude musiɗal no wiɗo on tigi ɗo ronkuno jombira ko jombanɗoma on faayi suka si jombanama yaltoyta acce o jombana hoore makko yango ha eɓe mbuɗɗin o jombana hoore makko o anda no jogora donc sifa ɗum na affaire noon ɓen sukaɓe ɗon donc le rôle du jeune musulman c'est quoi? Le rôle du jeune musulman est résumé dans ce verset coranique là où Dieu dit lorsqu'il est atteint sa maturité, il a atteint ses 40 ans, il dit Dieu, accorde-moi la chance, le privilège de te rendre la grâce des bienfaits que tu m'as comblés et des bienfaits également tu as comblés à mes parents. Cela veut dire que le jeune musulman commence par connaître son Seigneur et de l'adorer. Son second rôle, c'est observer le bon comportement, le respect, l'assistance, l'harmonie à l'égard de ses parents. Son troisième rôle, c'est de choisir une option professionnelle de la vie pour qu'il soit rentable à la société.
Et également, c'est quoi? وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Ino ɗo kadi rôle ma jombugol ekkito wondugol e ɓeyngu heɓugol ɓiɓɓe newgol ɓe nedi l'islam. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. si iwti ɗon kadi inni tubtu ileyk ko artugol ka Allah subhanahu wa ta'ala tuba ruttito. si iwti ɗo wa inni minal muslimin komi jaɓuɗo jebbilaniɗo Allah jebbilani ñawoje Allah ɗen yamiroje makko ɗen e kaɗi makko ɗin mi nani mi jaɓi mi accepti. Ino ɗo rôle julɗo ɗum ɗo. Et Dieu accorde-moi wa aslih li fi dhurriyyati, accorde-moi une progéniture avec une moralité saine. Il s'agit là de te faire une famille musulmane, pieuse, dont les enfants sont bien formés, sont bien éduqués. Ça fait partie également de ton rôle. Et de se repentir, c'est-à-dire de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se débarrasser des futilités, d'accorder un accent particulier à l'adoration, aux vertus, à l'éthique, avec une moralité saine, pour être rentable à la société et de te soumettre enfin à accepter toutes les exhortations divines, les obligations religieuses, être pieux et modeste. Le jeune musulman, ce n'est pas ce jeune qui est brutal, qui tue, qui blesse, qui frappe, qui insulte, qui vole. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'éthique d'un jeune musulman. Toɓɓere sakkitine nen ko ɓen sukaɓe ɗaɓɓuɓe haɓɓere goro ɓe haɓɓi ɓe ɗaɓɓiti Iblisa ha ɓe yi Iblisa ɓe hiwri laawol. ɓen kan no wodi miyeto sukaɓe ɗaɓɓituɓe seytane yero num ha wi seytane haɗa mi yangike ɗaɓɓitugol ma, Allah wallinan hande mi yima ino ɗo haɓɓere goro miɗo faala yen golli du. Seytane ɗan faala yen naɓi du. tayno seytane kañum kadi wiyama kutiba alayhi annahu man tawallahu fa innahu yadilluhu wa yahdi ila azabi sa'ir. Allah wi seytane yero kala arɗo wi ɗan faala yen naɓi du, Allah wi majjimo fes nanginamo golle tawa kaka tumbere yite jahannama o suti. Ko ɗum sukaɓe ngaray tungo wiya iblis seytane yo ɗum ngaray ɗan faala e golɗo bon c'est bon ɗo welti c'est très bien ko tooli kono bon min haray min lamar règle ɗo so taga min yiɗo ma o anda ko ene woni. Donc ya change coiffure kisan waɗa rok, donc ya ƴettu drogue on kisan mema ha guite nde wawa feru sotowa, donc ya waɗu chaine waɗa hotanuru yuppa tumban wattoɗa paɗingi 5 kilo. sa yiɗo ma o no andi an on programme ma bonni lani. sifa men sukaɓe jottoɓe e café oyi ɓe tampi ha signini ɓe ala hay ko hebbinata jiwngo mbenna wannelan ɗon demi yum parce que lui même il est demi. sukaɓe piyoɓe miñam mum ka galle ba mum fi kuntal biredi kon ɗum na kotan jattimi biredi wangal kotirari komori a dowaɗo adde ɗon sakuji maaro e mbuuɗi ha joni 30 ans 25 ans no ka galle ba mum no wiɗo noon baba albarka. donc nani suka julɗo kelɗu wakkilo kolla janga kella visa ko janɗi min ɓe Moussa Taïbe kaɓe jooɗi ɗon mi ɓuray ɓe, c'est pas sorcier. ɓe hunjoto ko ɓe hunji kon wola ko ɓe wolta kon voilà kara gilngi ɓernde no woodi kono c'est à dire tardino ha joni wattino a wiide miñiraɓe mum grand ça va piyo heɓu 5000. donc sifa ɓeɗo sukaɓe fiɓe no hurɓini ha aray. Donc le dernier point de mon exposé, il s'agit là de ces jeunes qui se sont égarés du chemin de la droiture, qui représente un fléau, un sérieux problème dans nos différentes sociétés. Des jeunes ignorants, des jeunes
qui passent tout leur temps dans des maquis, dans des futilités. Et généralement, c'est des jeunes aussi qui aiment souvent dire que l'État n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait. Et toi, là où tu es comme ça, là, qu'est-ce que tu contribues pour la Guinée? Donc c'est bizarre, franchement. Donc, ko ɗum ɗo woni bayana men on nani, jaman fo weltanama, mawɓe juulide nde weltanama, sukaɓe organisé ɓe ɓen weltanama, usaje sembimɓe en ɗo ɓe weltanama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.